3 baji bungji se gole ami no dina dagi se gole moi laga baba kodai midnight do uthi kena prathana kore 3 baji ro kitabi miss no korebo tai jiwan bhal dakha dam de tai energetic thaka dam de do 12 baji exact uthi kena prathana kore thaki aru aji kali do aru tai bi 3 baji do hodai 3 baji de ami olop utha dam de do apa do bishi prathana kore kena thake tai laga tai bra isur kam kore kena rakhi dia laga pusti manukhan umai nokhan koi ami khan church manukhan kiman wole stay tai 35 years kam korise tuman so nimite pray koribo jat nimite prathana koribo tai laga bacha khan hi nimite no hoigena inaga laga prathana kura e kuri gena ita tapi baba 85 years ita bi prathana de ase ami khomai thagise gole moi laga baba laga awas to hunai de 3 baje de hodai no uthise gole apa do prathana kore na moi laga kan de hunai rakhe idu nisna ami 3 baje de hodai try kore na gau biya hua dam debi uthi bole na pare le pisna de pra isor ami uthi bona pare koina pisna de pra prathana kore aru no uthi kana bua humai de papa laga awas to o isor koina papa pra prathana kura to ita moram pra khuni thake husa laga papa do prathana kuri ase gobu moi to dimma bode dai do mon de ase inaga laga uthai di thake inaga nimire ami ek rati ek din moi bi prathana kura do kuri thaki hole bi recall kuru bole na pare hutai routine do ponabo na pare inaga tagise itu humai de ami laga mutabra remind kuri di secular do kuru bona pare na thaka humai de apani bi papa nisna prathana kuri bina prathana do kuri ase hole bi 3 baje do uthina apani bi routine ponai bina ami khan do na pare apani do pare bo inaga kwa di aya hosa se ho moi laga mon bra bhavana kuri thaka upode tai brai na kha kurani mire ami 3 baje de kodai uthi gena prathana kura laga humoi de itu par summer vacation do bishi goram hoise do na ami kan sob ke joldi khoma bole na pare joldi uthi gena ishwar ke prathana koribo ami prayer points bishi 3 baje pra 5 baje da kida pa 6 baje hoi jay प्रार्थना करे ना प्रोइंस खतम ही न होय एकटा प्रार्थना करबो एकटा आइबो एकटा निमिते एकटा होबो इनका कोइ ना आरोबे ईश्वर प्रा आत्मा प्रा लुइ जाइसु गले दो एकदम आमी के लंबा ईश्वर लोगोदे कोथा कोबले लुइ जाय थाका लका हुमै थाके इदु नेसना थाकी गना आइसे लेबी इतु पार समर वेकेशन कोराम प्रा खोमाबो ना पारे टाइम दे खोमाबो ना पारे ता 11 तक इनगा थाकी जाय थाका हुमै दे 3 बजे एग्जैक्ट दो इतु टाइम दे ही ठंडा उला बाहर अंदे खोमाई जाय आमी खान सोपना इनगा थाका हुमै दे पिसी 3 हुआ नाइ दे 2-3 days ही गैप होइगना से पुसोंग दिन मॉर्निंग दे आमी के किले खोमाया से अपने लगा बच्चा तो विंडो दे गिर बोले से उठिबे कोइना बिसना के ओ कोइगना हेलाई दिसे हेलाई दिगना आमी दो एकदम मोइ लगा गाउ भी हिली से बिसना भी हिली से हिला सचत उठा दो फ्लो दो बु मोइ नामी जैसे नामी के ना आया sorry I'm so sorry it have been more than 1 month and above na 1 month and 2 months in a guy copy 2 months पे हुई जाए सो हो कुरम ब्रा मोय जल्दी उठी ना ईश्वर अपने के कोता को पराने sorry I'm so sorry कोई ना ईश्वर के माप मंगाला था किसी अमेरिका लगा आत्मा दो ना अमेरिकन गाँव मंगसू दे दुनिया लगा गाँव मंगसू दे कोमाई था के लिए भी अमेरिकन लगा आत्मा दो आया मोय लगा बोदी दो ना मोय लगा गाँव मंगसू दो किलो कोमाई सो खूब उठी भी ना मानो कम प्रे गुरे ऐसे हो मानो कम आगे जाए ऐसे हो साइटन ब्रेन लगा काम गुरे बोले ऐसे दो अपने किलो कोमाई ऐसे कोई ना अमेरिकन लगा आत्मा दो ना होता है उठाई दे किमान भी बाला से ईश्वर ब्रा अमेरिकन के उठाई दिया आत्मा ब्रा होता है अमेरिकन के कोता को दो अमेरिकन हिसाब न करे पे हित न करे अमेरिकन लगा कान दो प्रा कंसंट्रेट करेंगे ना ईश्वर के उना नाइ बोले दो ना नहोनी दे आत्मा प्रा खान दे कोता को आमी भी पिछे साल पिछे कोता कोई दे किसी मोय हिसाब कुरा नाइ दे
aya mo ki naga huni aso inaga ko aso ko ina kor manu ke bo kumba friends kan ki ko bo hisap pi kura nai de sapi no kure ki ko ase na pakli ase ina kai thaki sire hoile bi moi do upai nai ido kane moi ene e ko na manu bi hisap pi nai moi bi pe hin no kure bo kota du huni ta ki ole bi nu na nis nai inaga na dunia laga kota di hi pishi focus kori gena inaga jai thaka humai de chai de si de itu kota ko ado kile huni se kole ba bra huni bodo na prahe kota koi do inaga ko adam de ami khando inaga kota ko ado ami khando hisab no kore gena do jai le do isor laga awaz dun huni gena rukhi jai kota ko ase de holi bi ami kan huna dole olop dur jani mere ase olop osorde thaka dam de huni thaka na dur jai jani mere ase the thing it doesn't mean that Holy Spirit prakota no kota ko ase still kota ko ase holi bi ami kan distance hoi jai se distance hoi jani mere ami kan isor laga kota to huni bole na pare isor bra abani ki bi kota koi thakibo de hodai kota koi thakibo de aya moi laga bacha aya moi laga swali moi laga aya chukura aya dai bra moi itu lagi adu moi itu ko adu dai ke naga kori di bole mone se moi mai kota koi se tai no hunio koi gana isor prophet atma du ami khan ka kota koi thakibo de ami ekla ke kota ko ala kan ho de sob ke kota koi the thing is that we have to bear it or not ami khamra pe hit kuri na no kore ami khamra tai ge ekdam concentrate pra huni na no huni bole na pare do ami khan no huni do dunia laga bishi bon hoi jani mere dunia laga kam bishi hoi jani mere dunia laga kota he bishi loud hoani mere prophet atma laga kota do huni bole do bishi kandule mustu hoi jaisi do itu ni mere asire ami sorge sorry mangegena aya isor sorry de moi kaldi hoise summer vacation ke blame no korobo ami hi alchi ho asna enaga koi kena isor ke sorry mangala ka homai da kiside praise the Lord pishi manoge isor bra kota koi thaki aside pishi kota koi kolibi ami khamra nuhuna pra hi ase poila bra kota koi inaga no hobode inaga no hobide koina koi ase huhai korina ai ase kolibi ami khan distance pura nimide achi do distance hoi jaise do isor pra pishi kota koi hune jai jadam te tat mar khai jai do ami khan bang mara bra aya koi gana haram de ulop man isor ko de aha khana se de ekdam no huni na dur jai jani mere ki banala ekta de giri jani mere isor pra to te giru bole se ni giru boni mere he moi osor ahibi apni careful korebe apni itu jaga de kota inaga lokobe itu jaga de nakhabe itu jaga de bhabra saigana berabe isor laga wajan de peshi ami khan ke koi gena asido apni isor ke commitment dibe isor ke devote korebe isor ke take mon digana aibe apni isor logo de aibe koi gena peshi isor bra koda koi bulibe ami khan itu nuhuna ni mere kondo biya rasta se kondo saitam bra lui gena jaya se itu jaga de giri jaisi do par moi ekta bible verses phat ekta aya se ta de ekbar sabode Colossians chapter 4 verse 2 de devote yourself to prayer being watchful and thankful and pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Be wise in the way you act towards outsiders, making the most of every opportunity. Ito Bible verses to remind kuri dia side. Ami khan isor logo do hossa laga monbra diwot kuribo lagi. Hossa monbra pura dibo lagi ase. Tiga na ki kuribo lagi prarthana di jabo lagi ase. Dunia laga
Because of the increasedness of wickedness, the most of love of gold become gold. Kidia Psalms 91 de sadam de tade bhar pra likhi gena thake bode. Isor laka muram do isor pra kota gua do ami khan ki hunai gena awaz dangor hunai dagi se dunia laga kam dunia laga kota do bishi loud hoi jani mire. Tai laga kam to bishi hoi jaise dunia phale laga ichha to bishi hoi jaise inaga overtake kura ni mide isor laga muram do thanda hoi ja. That means ami khan dor hoi ja laga ami khan isor laga awaz no huni gana dor hoi ja laga de kwase ito kane ye de kwase devote yourself to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chain. Colossians manuk hange Paul missionary brakwala ka kotha koise di apne mon thigana isor lokote commitment thigana apne devote apne mon sab thigana connect kurigana prarthana ta thakibide aro apne nature watchful thakibide sabide koise sadu ki ase suko khuligana manu ayase jayase church jabule laga sayase time sayase itu laga sa laga nokoi hoile beki ase apne laga bisas apne kundo jaga de giri gna ase apne kundo jaga de bira bole jaga de ne bira gna ase apne nature pra sa laga de ko ase de apne prarthana kuri ase hoile be sorgo rajor reward pabole jaga de heaven torja de pungchi bole na pare bole laga prarthana kuri ase nature sa bole laga ko ase de আমি বিশি ঈশ্বর লগতে কথা কই লাগিছে জগালি আয়া ঈশ্বর মই ঈশ্বর কাম করা দো মই ঈশ্বর আপনিকে প্রার্থনা করা দো মই ঈশ্বর মানকে আত্মা উঠাইব নিমিতে মই কোশিশ করা দো মই হেভেন তোর যাতে আপনিকে পুংজি কেনা আপনি লগা রাইট হ্যান্ডে বইব নিমিতে মই পুংজি কেনা আসনা নাই ঈশ্বর মই বিশ্বাস করা দো হেভেন দে পুংজি বলে সমান হইছে না নাই না ইতিয়া বিশ্বর হেভেন জাগাতে না পৌঁছে বলে সম্বন্ধে মই খালি আমি লাগা বিশ্বাস তো আপনি ওসরে পৌঁছে বলে লাগা না পৌঁছে গনা বিরাই আছে নাকি ও ঈশ্বর আমি তাতে পৌঁছে বলাগি দে আমি কি ফুটানি কুড়া লাগা মন না দিবি দে আর মই কে ডাবল মাইন্ডেড না দিবি দে মই কে জেলেসি মাইন্ডেড না দিবি দে মই কে খেচেরা করে বলে নে দিবি দে ঈশ্বর ফুটানে হবলে নে দিবি দে মই একলাই নই মই লাগা ফ্যামিলি মই লা মুতা উপরে বি ইনাগা নকরি দিবি ঈশ্বর মই একলা হেভেন দে নে পৌঁছিব দে মই লা মুতা বাচ্চা কাম লই গনা আইব দে আমি ঈশ্বর গে ইনাগা কথা কইছে আমি বেশি ঈশ্বর গে কোশ্চেন হুতা শুরু হইছে আর আনসার বি পাইছে Question kiman hudi iman dak answer pai gena isor logo de devote yourself wa jaga de isor logo de devote kuri ta giside isor logo de connection conviction ta giside isor logo de connect ekam chamuk lok padam de connect kura laga thagiside idone sena thagibi koina Colossians manu khan ke Paul missionary pra encouragement dia laga koasi aji ami khan ke isor pra koasi do কেলে দূর হই যাইছো হো কই গনা আমি খানকে সাবলে নে দিব লাগে এই তো দরজা তো খুলি দিব কইছে কি লাগা দরজা খুলি দিব ব্লেসিং আশীর্বাদ লাগা প্রসপেরিটি healing restoration relief of mind শান্তি peace of mind itu লাগা দরজা খুলি দিব কইছে আজি কোনোবা timang mon sandi na pai gana senegi itu dorja khula nai do apne sandi na pai gana senegi apne ke thagele be satisfaction nai negi apne ki man pai ase itu logo de sufficient satisfaction na thagina aru bi lobole mon jay aru bi koribole mon jay ase negi that means the door is not open dorja khula nai isor laga dorja khuli se goile
Abani ke choto thakile bi sufficient hobo. Tangor thakile bi sufficient hobo. Satisfaction hobo. Mohan shanti pai jabo. Peace of mind pabo. Itu koi ase. Achi pishi mano. Isor ke prathana kori kena. Isor koi kena shanti na pai kena takakan pishi ase do. Mon pekai na prathana kurakan pishi ase do. Ami bi nagatagi si de. Aji gali manu khani thakano. Moi bi nagatagi si de. Moi nijor laka life par refer kurna koi ase. Manu ke ko bole la koi. Ami pishi prathana kori hole bi shanti na pai. Ami pishi poisa thore hole bi sufficient no hoy. Ami pishi bhal khai ase aru bi khabole mon jay. Kintu isor ke thik pra di word kurise bole. Kintu isor ke thik pra bani thore se bole na. Iman chutu khai le bi pet tu full taki de. Pishi halka thaki de. Pishi manu ke di bole mon ja laga thaki de. Nijor kala khai di bole mon nai de. Thak kori nai kha bole mon jai de. Itu open the door isor laga rasta torja nukula nyeme de. Nijor laga khai le bi porta no hoy. Aro bi manu laga loi gana kha bole mon jai. Manu laga aro bi loi gana kha bole mon jai. Nijor ke he dibi. Nijor hilo bole mon ja laga do. It is all because the door is not open. Okay, blessing di bole laga door sa do khula nai do because God may open a door. Isor bra papa bra dorja khuli di bo ko ase do. Khuli bi ami khan ke itu dorja no khula tak to ami khan ke sufficient no hoy. Achi ki manjun ami khan poisa thore lebi no pungji ki manjun ase. Thaki lebi na thaka nisna kut ki manjun ase. Ami khan arubi ne rokhe na isor loko de arubi connection kurobo lagi ase. Borta hua laga mo shanti ba laga sufficient hua laga itu lagi ase. Itu ki kurobo lage. Itu requirement bra kuwa do na. Everything have a reason to glory God kushide. Ki laga hoile bi isro ke glory kurobo le laga ase inaka kushide. Aro sob choto dangor soto isro ke glory kurobo le laga ase inaka kushide. Tade apne laga jivan mo laga jivan do you and me have a reason behind to glory God. Ito pishi creation khana se dunia de so creation chotu dangor ima chotu chimdi takpi ase elephant iman dangor chimdi do ta laga sukur inaka beraile takpi ne dikha laga chimdi man chotu dunia sob laga chimdi chamma gorile bi elephant ekta saman no puja laga chotu chimdi bi isor ba bonai sire mamra inaga saile bi khotam no laga elephant bi isor ba bonai sire iman dangor pani iman ocean bithor the deep jaiga nabi isor ba bonas chotu pani ulo mati de ulo picha ulo bi isor ba bonas. Ito puna majode sob laga majode sense taki na apni aru ami isor prapuna so to isor laga glory ni mede ase kushi apni aru mo hi sabse number 1 big reason behind the glory God was so requirement prakwa to ko saside Pisit tangor reason behind ase apni arumoy isor laga pajakan ami khan talaga image prapuna ami khan do isor ke glory kore bole la do sab la creator laga majode ami khan is tangor ase inaka koise ito realize no hoy do ami khan ita bi ami khan ito bhabna no kore do oh isor bra moy ke iman precious ponaise moy the reason ekta ni mede pona ase Ayo mo laka jiwan the reason ekta ni mede pona ase ito to isor ke glory koribo lagi ase mo isor ke glory koribo lagi ase pegena ami khan pauri jai do ito kane requirement prakwa do everything have a reason to glory God and how can we glory to God parigana isor ke
arubi glory kurena isor ki mehema kuregana apne laka kuwa upor de kam gura upor de bira upor de sab kuch kura upor de isor ke glory kurena worship kuregana thaki ase bole isor do kushi pai ase de you are my disciples you are my children you are my son and daughter isor do bi su kushi pai gana thakibo hoile bi ami khan isor ke glory kurubo na pari gana thaki ase neki isor ke mehema kurubole na pari gana ase neki ajibra ami khan suru hoi jabo de apne ki pare idubra isor ke mehema kurubi de choto hoile bi isor ke mehema kurubi de choto ekta paisu kole bi isor ke glory kuri gana lobi de dangor hoile bi isor ke glory kuri gana lobi de bimar homoy de bi isor ke glory kuri de bhal ni mere ase de tukhiya ase de ki tukhiya pra isor ke glory kuri de isor bra ami khan ge do tai laka plan to purpose to ekdam ami isor ke glory kurubo ni mere ami khan ge bonai si de sab la creature majode ami khan to unique ekdam precious ekdam big responsibility to glory God behind everything ami khan isor ke glory kurubo ni mere tangor responsibility digana ami khan ke purpose ni mere rakhi diala chiwana se de ami khan iki logode prathana ekta lobo o isor apni laga akhire moi apni ki glory kurobo na parigana asane ge achi isor apni brahma kore dibi aru edu glory kurobole na puchina dakisine ge achi tu topic tora edu message tora ami puchi paise ita do isor apni ki glory kurobo koikena ami na pungja ami chotto ami na thaka tukhiya ami bimar manu holibi moi itu chaka bra moi glory kurobo koikena isor ge worship pura laka suru kurobo kena isor ge takat mangina kilo prathana kurobo de hallelujah hallelujah praise the Lord